اوقف عند الحج. ستوب ستوب يا حج. اوقف يا حج. اوقف يا حج. حج بيزاف اوقف يا حج. अभी वो छतरी ओपन हो रहे हैं। पहले ये फिलर की तरह नज़र आ रहा था, लेकिन अभी देख طرف क्या خالي بايساب टेक्नोलॉजी है यहाँ। حجي روح طرف. طرف خالي بايساب طرف خالي خلك يا بايساب روح هناك يا حجي اطلع ورا. يلا يا حج يلا بايساب माशाल्लाह। सरनाश रहा उसको सही देखिए। সবুজ গম্বুজটা ওইটা ভিতরে